नमस्कार दर्शक बंधु प्रभु प्रदर्शन को आज आपको स्वागत आपण मैंने आज देखुं आम पहुंची जाइए खोर्धा जिलार बेगुनिया ब्लॉक अंतर्गत पंगार सिंह ग्राम पंचायत भोगड़ा ग्राम। ये ग्राम गोटे आदर्श ग्राम। ये ग्रामर जागर श्री श्री प्रभु बालेश्वर देवंकर ये यात्रा हुए जागर यात्रा। ये जागर यात्रा अंचल गोटे प्रसिद्ध यात्रा। ये भोगड़ा ग्राम गोटे आदर्श ग्राम। ये आदर्श ग्रामर युवक मैंने एकत्रित हो ग्रामवासी मान सहयोगितार बहु कष्ट करी 2 राति नाटक ये करती एवं नाटक को समस्ते उपभोग करती। आखपाखे नाटक प्रसिद्ध विभिन्न जगह पुरस्कार प्राप्त ये अनुष्ठान बालचित्र नाट्य संसद आनुकूल हुए। तेणु आज प्रस्तुति चली केमी जगार प्रस्तुत होची आमे आपण मानकु देखौछु एवं आपण मान देखंतु। बनु बाबू प्रति वर्ष भाई वर्ष आपंकर नाटक कार्यक्रम चली 2 राति नाटक हम तो केमी कौन आप प्रस्तुति चली से समय टी कहतु। सर्वप्रथम अनुष्ठान तरफ नमस्कार। मुझे कहि नाटक पक्ष आग है आम स्वयं भगवान बाबा बालुंगेश्वर यात्रा जागर जागर प्रस्तुति पर्व मंदिर रंग मंदिर साजसजा ये सब आग तापर तार गोटे पार्ट है तार गोटे अंश है यात्रा से आज तार कार्यक्रम चली शेष पर्यायर सब कार्यक्रम पहुँच सारा काली काली ठार 2 राति नाटक कार्यक्रम आरंभ। अच्छा कौन कौन नाटक कर नाटक हूँ प्रथम राति नाटक कलाकार मोर कालिया सुना आउ द्वितीय राति है नुआ रामायण कहानी मैं जो सब बछ बछ एक्टर मैंने रोल करते वर्ष से बछ बछ एक्टर मैंने पाखे सब आम ठिया ये एक्टर ये आमर सहयोगी नटू बाबू तो आपन तो भिलेन पूरा प्रसिद्ध प्रति वर्ष आप प्राय भिलियन तो क्यारेक्टर आप आसती तो आज कौन कहे टे कहतु कौन केमी आप भूमिका रही आप पाखर हम डायलॉग शुणु। भूमिका तो मुझे गोटे खलनायक भूमिका गोटे परिवार को नष्ट कर भितर गोटे हिरोइन सहित मोर गोटे रेस सिंग अच्छी से गोटे पद डायलॉग मुझे मीरा तू ही कुणाल साण देर हाथ मारी दी किसी ठीक कलु माजी देखी तो गरम मांसर नरम टेस्ट अच्छी हेलो आ कहूँ हेलो आज्ञा आम तो देखुँ अति सुंदर साजसजा होती तो आपड़ से कार्य कर तो आप परिचय टी देवे आमती कौन कर विषय टी आमको कहे। आमर हूँ भोगड़ा मो ना प्रफुल्ल महापात्र मुझे कम सब जहाँ आप निज गाँव कार्य एपरी उन्नत धर कार्य कर बड़ खुशी लगुच जहाँ यहाँ ये भोगड़ा गाँव पे गर्व गौरव। आज्ञा आज्ञा आप केते खुशी अच्छा बहुत खुशी आज्ञा ये सब साजसजा भी आप कर आज्ञा आज्ञा तो भाई अति सुंदर भाव में सब कार्य कर देखले भारी खुशी लगुच आकर्षण होती तो से विषय आप कहे बेसी गौरवर कथा जे प्रफुल्ल भाई आम भोगड़ा गाँव भाई आमर भाई एवं सी उन्नत मानर जड़े शिल्पी हाथ में आज यही मूर्ति जिते सब मूर्ति आम बाबा बालुंगेश्वर
ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆଙ୍କରି ହାତରେ ନିର୍ମିତ। ଆଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଗରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଦାସ। ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଦାସ ଭୋଗଡ଼ା ଗାଁ ପରିଚିତ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଡ଼ା ସାମ୍ନାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି କୋଣରେ ସେ ଯାଇକି ମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆମ ଜାଗର ବାବା ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବନବାବୁ, ଏଇ ଆପଣ କେଉଁ ନାଟକରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ଅଛି? ମୋର ଅଭିନୟ ଅଛି ନୂଆ ରାମାୟଣ କାହାଣୀ ଶୁଣ। ପଦେ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିବା? ଡାଇଲଗ ପଦେ କହିବି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆରେ ନଖିଆ, ଏଇ ନଖିଆ କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? କ'ଣ କହିଲୁ? ଭାଉଜ ତୋତେ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଛି। କାହିଁକି ରାଗୁଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛି? କ'ଣ ତୁ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା କଲୁ କି? ନା ଆରେ କହୁନୁ କାହିଁକି? ତୁ ନ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? କହିଲୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ସାଜସଜ୍ଜା କାମଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଏ କାମ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ହୁଲା ସାହି କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ହେବେ ତୁଳସୀପୁର ତାଙ୍କ ଘର। ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କେବଳ ଭାଇଚାରା ଭିତରେ କେବଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏ ସାଜସଜ୍ଜା ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜାଗର ଆସିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ଆମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆମର ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏସବୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସାଜସଜ୍ଜା ତୋରଣ ସଜିଛନ୍ତି ହୁଲା ସାହି ସଜିଛନ୍ତି। ହୁଲା ସାହି ବୋଧ ମୋଠୁ ବେଶୀ କହିବେ। ଉଲ୍ଲାସାହି ତ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ସୁନାମଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବି? ବନୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମେନ୍ ଲୋକ। ସେ ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ବନୁ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଆଉ କଥା ଭାଙ୍ଗିବନି, କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ନା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆମ କାମ ବନୁ ରହିଲେ ମୁଖ୍ୟ। ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ସହଜ ସାହାଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଚାଲିଛି। କେବଳ ସ୍ନେହ ମମତାର କାମ ଇଏ ନା। ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ନା ମୂଲ୍ୟ ସେ ଦଉଛି? ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆପଣ ବହୁତ ହଁ ଖୁସିରେ ସେଇଟା ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଆମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଏମିତି ଥାଉ, ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ଯାହା ହବ ତେଣିକି ପରେ ଦେଖା ଅଛି, ସମୟ କହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ। दर्शक बंधु आपण मैंने निश्चय आसतु ये नाटक उपभोग करूँ। 2 रात्रि नाटक देखूँ, आज देखूँ और काली भी देखूँ। तो सुंदर नाटक, बछा बछा कलाकार मानकर निखुण अभिनय देखी आप निश्चय खुशी हो।